علامہ خلیل مدنی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم عشر کے متعلق ویڈیو 1 کے بعد سیکنڈ ویڈیو میں بہت سارے آپ کے کیے ہوئے سوالات اور ان کے تفصیلی جوابات دیں گے۔ فرصت کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل عشر کے متعلق آپ کے تقریباً تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو موصول ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکیں گے کہ عشر کے تقریباً تمام احکام آپ کو اچھے سے نہ صرف سمجھ میں آ چکے ہیں بلکہ ہم کسی کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم امید کریں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد اپنے دیگر دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ابھی فوری طور پر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عشر کسے کہتے ہیں اس کو آسان انداز میں سمجھ لیجئے۔ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو بھی فصل اگائی جاتی ہے، جو بھی شے اس میں اگائی جاتی ہے، اس تمام پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ اور زمین کی کس پیداوار پر عشر ہوتا ہے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ عشر کی فضیلت اور عشر کے نہ دینے کی وعیدیں آپ لوگ جانتے ہیں، مال جو تباہ ہوتا ہے وہ عشر نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح وعیدیں اور سب چیزیں الحمدللہ آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ہم بلا تاخیر اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ عشر جو ہے زمین کی کس پیداوار پر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ غنہ ہے، اناج ہے اور پھل فروٹ سبزیاں، یہ تمام چیزیں چونکہ ہم اس لیے بوتے ہیں کہ گندم ہم بوتے ہیں، اسی طرح کپاس بوئی جاتی ہے، چاول ہوتے ہیں اور باجرہ، مونگ پھلی، تو سبزیاں ہوں، پھل ہوں یا پھر اسی طریقے سے یہ جو بھی چیزیں زمین سے ہم نفع حاصل کرنے کے لیے اگاتے ہیں ان پر عشر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک تفصیل بہت ضروری ہے کہ سبزیاں کون کون سی ہیں جن پر زکوٰۃ ہوگی، پھل کون کون سے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوگی، اور کون سی ایسی فصلیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں سال میں 2 بار کاشت ہوتی ہے، ایک کو موسم ربیع کہا جاتا ہے، ایک کو خریف کہا جاتا ہے۔ تو موسم ربیع میں جو فصلیں بوئی جاتی ہیں اور موسم خریف میں جو فصلیں بوئی جاتی ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ خریف سے مراد موسم گرما ہے۔ موسم گرما میں جن چیزوں کی کاشت کی جاتی ہے یہ ان کا آغاز عمومی طور پر مارچ سے جون تک ہوتا ہے، جبکہ کٹائی موسم گرما کے اختتام میں خزاں میں یعنی اگست سے لے کر نومبر تک ہوتی ہے۔ تو اس خریف کے اندر جو فصلیں بوئی جاتی ہیں اس میں کپاس ہے، اس میں جوار ہے، اس میں چاول ہے، اس میں باجرہ ہے، مونگ پھلی ہے، مکئی ہے، قماد یعنی جس کو گنا کہتے ہیں وہ ہے، سورج مکھی ہے۔ یہ خریف کی اہم فصلیں ہیں۔ اور دالیں جس طرح کے مونگ کی دال ہے، ماش کی دال ہے، لوبیا ہے، یہ خریف کی اہم فصلیں ہیں۔ اور بھی جو فصلیں ہوں آپ زمیندار حضرات جو ہے کاشتکار حضرات اس کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو خریف کی سبزیاں ہیں، گرمیوں میں کدو شریف کاٹا جو ہے وہ بویا جاتا ہے۔ کدو ہے، ٹینڈا ہے، کریلا ہے، بھنڈی توری ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے، گھیا توری ہے، سبز مرچ ہے، شملہ مرچ ہے، پودینہ ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے، تر بھی کہتے ہیں اس کو، اروی وغیرہ یہ سبزیوں میں شامل ہیں۔ اور بھی جو سبزیاں بوئی جاتی ہوں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اور پھلوں کے اندر دیکھیں تو خربوزہ ہے، تربوز ہے، آم ہے، فالسا ہے، جامن ہے، لیچی ہے، لیمو ہے، خوبانی ہے، آڑو ہے، کھجور ہے، آلو بخارا ہے، گرما ہے، اناناس ہے، انگور ہے، آلوچا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی خریف کی یعنی گرمیوں کی فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں۔ تو اب ربیع کی فصلیں، سبزیاں اور پھل کون سے ہیں؟ ربیع سے مراد موسم سرما ہے، سردیوں کے ایام ہیں جن کی کاشت موسم سرما کے آغاز میں اکتوبر سے دسمبر تک ہوتی ہے، اور اس کی کٹائی جو ہے وہ موسم سرما کے اختتام موسم بہار یعنی جنوری سے اپریل تک ہوتی ہے۔ اور ربیع کی فصلوں کے اندر اگر ہم جائیں تو گندم یہ سب سے زیادہ ہمارا پاکستان کا ایک جو ہے وہ فصل ہے، اور چنا ہے، جو ہے، برسیم ہے، توریا ہے، رائی ہے، سرسوں ہے اور لوسن وغیرہ ہے۔ دالوں میں مسور کی دال بھی ربیع میں بوئی جاتی ہے۔ اسی طرح سبزیاں تو پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، شلغم ہے، گاجر ہے، چقندر، مٹر، پیاز، لہسن، مولی، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ، میتھی وغیرہ یہ سردیوں کی جو ہے وہ سبزیاں ہیں۔ اور پھلوں کی بات کریں تو ربیع کے پھلوں میں مالٹا، لوکاٹ،
बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आम, लोक यानी जापानी फल, संतरा और पपीता और नारियल ये शामिल हैं। अच्छा, उमूमन शहद जो होता है ये भी रबी के फसल में कहलाता है और शहद पर भी उशर होता है। याद रखिएगा, जो लोग फार्मिंग करते हैं शहद की तो उनको ये समझना चाहिए कि इस पर भी उशर होता है। तो इसी तरीके से हम अगर इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ जाएं तो इनमें जो भी फसलें पैदा हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो फसलों पर क्या है, उशर या फिर निस्फ उशर लाजिम होगा। तो निस्फ उशर और उशर से क्या मुराद है, किस फसल पर उशर लाजिम होगा, किस पर निस्फ उशर होगा। तो याद रखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तमाम सूबों के अंदर जो ज़मीनें काश्त की जाती हैं सिर्फ बारिश के पानी से, उस पर उशर होगा, 10वां हिस्सा होगा। लेकिन अगर हम देखें तो तकरीबन 90% ज़मीनें आज ट्यूबवेल से या फिर ख़रीद कर पानी या नहरी पानी से, तो नहरी पानी में भी गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। तो उस सूरत के अंदर जो नहरी पानी है उस पर भी आपको उशर, निस्फ उशर देना है। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 मन गंदम हुई है तो उसमें से 5 मन आप अल्लाह की राह में देंगे, 10 मन नहीं देंगे, 10 उशर कहलाएगा, और 5 मन देंगे तो ये निस्फ उशर कहलाएगा। यानी 20 मन में से 1 मन आपने अल्लाह की राह में देना है, ये उशर है। अब इस चीज़ पर मज़ीद ये याद रखें, जो सवाल उमूमन किया जाता है कि कर्ज़ पर उशर मुआफ़ है कर्ज़दार पर। अब एक शख्स है, उसने कर्ज़ लिया, कर्ज़ लेकर एक जो है ज़मीन ठेके पर ले ली। अब ज़मीन जब ठेके पर ली तो उस पर वो पूछ रहे होते हैं कि इस पर हम उशर जो है वो पहले निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। देखें, ये इसका उशर का ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस फसल के साथ है। जैसे फसल तैयार होगी उस पर आपको उशर देना है। उसमें कर्ज़े की रकम, खाद, स्प्रे, सारी चीज़ें आपने उधार लेकर उसमें इस्तेमाल की हैं, आपने लोगों के पैसे देने हैं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जो भी आपकी ज़मीन से पैदावार हुई उस पर पहले उशर देंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप उसको तकसीम करेंगे। इसी तरह एक और बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि हिस्सेदार लोग शामिल किए जाते हैं। जो ज़मीन की काश्त होती है, वडेरा, चौधरी या ज़मीन का मालिक वो खुद काश्त नहीं करता, बल्कि अपने साथ एक हिस्सेदार रख लेता है। जब ज़मीन में हिस्सेदार उसके साथ रखा होता है तो, और जब ज़मीन गंदम आती है, कपास आती है, तो वो क्या करते हैं, पहले हिस्सेदार का हिस्सा निकालते हैं, दीगर सब अखराजात निकालने के बाद कहते हैं अब उशर देंगे। ऐसा नहीं है, ये गलत है। उशर के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी आपकी गंदम बनी, मिसाल के तौर पर आपकी 1 एकड़ में 40 मन गंदम निकली है, तो अब उस 40 मन में से 2 मन उशर को आप पहले साइड पर करेंगे। बाकी अब जो आपके पास 38 मन बचा है, उस 38 मन में आप हिस्सेदार का हिस्सा भी निकालेंगे, बाकी अखराजात और घर ले जाएंगे। ये आपका मामला है, और जो सेल करना चाहें उस तरह जैसे भी आपका मामला आगे। तो उशर के लिए फिर दूसरा एक बड़ा सवाल होता है कि साल गुजरना ज़रूरी है। तो ऐसे याद रखिए कि ये ज़कात और उशर भी ज़कात ही है, लेकिन उशर जो ज़मीनी उशर होता है, इसमें फ़र्क ये है कि आपकी हर पैदावार पर उशर है। 2 महीने में फसल तैयार हो गई, जो सब्ज़ी है, जो चीज़ें हैं जो 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में तैयार होती हैं, तो जितनी भी फसलें साल में अगर 3 फसलें ले ली एक ज़मीन से, तो तीनों पर उशर देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा साल गुजरे और एक ही उशर दें, ऐसा नहीं है। और इसी तरह ठेके वाली ज़मीन में उशर पर लोगों को बड़ी ये परेशानी रहती है कि ठेकेदार उशर अदा करेगा या काश्तकार करेगा। यानी जिसकी ज़मीन है उसने ठेके पर दे दी, उस पर उशर नहीं है, उसने तो रकम ले ली, रकम लेने के बाद अपनी रकम के साथ शामिल कर ली। वो सिर्फ उस साल में जब उसको ठेका मिला है तो पिछला अगर वो साहिब निसाब था, ज़कात देता आ रहा था, तो वो जिसकी ज़मीनें उसने ठेके पे दी हैं, तो वो रकम लेने के बाद अपनी ज़मीनों के साथ रकम को मिलाकर जो रकम बनेगी उस पर ज़कात देगा, वो उशर नहीं देगा। हाँ, जो काश्तकार है जिसने ज़मीनें ठेके पर ली हैं और काश्तकारी कर रहा है, तो वो अपनी हर फसल पर उशर देगा। वो ठेकेदार को ही उशर देना है, ठेका जिसने ज़मीन ठेके पे ली है। अब अगर किसी ने साबिक़ा सालों में उशर नहीं दिया तो अब क्या करें? तो याद रखें, जब अल्लाह की तरफ से उसको ये सारी चीज़ों के अहकामात हैं, जब से बालिग़ है और इसकी जो ज़मीनें और अहकामात इसके ऊपर हैं, तो अब इस शख्स को चाहिए कि ये अपने तमाम जमी अहकाम और मामलात की जो है वो तवज्जो करे, और करने के बाद इसका उशर निकालना शुरू करे। हत्ता कि उशर के मुतल्लिक तो एक चीज़ और भी ये जहन में बिठा लीजिए कि अगर कोई शख्स मजनून है और उसके हिस्से में ज़मीन आ गई, नाबालिग़ है उसके हिस्से में ज़मीन आ गई,
और उसका जो रुपया पैसा जमा होकर उसी के अकाउंट में जाता है, तो वो उस नाबालिग पर और मजनून जो जो उसके पास ज़मीन में बन रहा है, जो भी फसल आ रही है, हत्ता कि उस पर भी उशर का हुक्म आता है। तो अब इस चीज़ को जहन में बिठा लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने उशर का जो अहकाम है, क्योंकि ये ज़मीन की पैदावार पर है, लिहाजा पागल और नाबालिग की अगर ज़मीन है और कोई काश्तकारी उस पर करता है तो वो भी ज़मीन का मालिक होगा, तो वो भी उशर अदा करेगा, चाहे वो मजनून हो, चाहे वो पागल हो, तो नाबालिग ही क्यों ना हो, उस पर भी उशर उस पर भी होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हमें इस मुकम्मल वीडियो को समझ कर और अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो दोस्त व अहबाब इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, सुन लेंगे, उशर के तकरीबन अहकाम उनको समझ में आ जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर रहिए, और भी इस तरह के कोई भी सवालात हों आपके, जो चीज़ें मालूमात आप लेना चाहें, पूछना चाहें, तो हमारे जो है वो कमेंट्स में आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी जवाब दें। अल्लाह निगहबान।